modernisation d'une économie. Et الناس الجزائريين لازم يفهموا وشنو هي une entreprise digitale et وشنو هي la transformation digitale. D'abord, une entreprise dite digitale ou bien mature sur le plan digital, c'est une entreprise qui est connectée, c'est une entreprise qui est intelligente, mobile, agile, sociale. C'est une entreprise qui est dite digitale. Où la transformation digitale, elle consiste à transformer et améliorer les technologies traditionnelles utilisées par les entreprises, telles que qu'on entend aujourd'hui les systèmes ERP pour la gestion des ressources de l'entreprise, les CRM pour la gestion des relations clients, les technologies ou bien d'autres technologies qui sont susceptibles d'être automatisées. On doit les transformer dans le but de fournir un meilleur service. Je n'attends un meilleur service les clients. Et bien sûr, on doit intégrer les nouvelles technologies telles que les réseaux sociaux, l'Internet of Things, les objets connectés, la réalité augmentée, les robots et toute autre technologie révolutionnaire. Alors, ce n'est pas moi, en tant que formateur, il y a des instituts dans le monde entier qui ont fait des études tels que le MIT, qui est le Massachusetts Institute of Technology, et le plus grand cabinet de conseil en France, qui est le Capgemini. Ils ont mené des études, ils disent qu'une entreprise qui est digitalisée, elle est 26% plus performante et profitable qu'une entreprise de la moyenne de leur industrie. C'est pourquoi il y a urgence d'adopter le digital. Et donc, pour moi, la transformation digitale d'une entreprise, elle va tout simplement bouleverser l'organisation d'une entreprise. Elle va changer les modes de gestion de l'entreprise. Elle va permettre aux entreprises d'innover avec un moindre coût. Elle va leur donner un accès à un marché gigantesque, sans frontières. Bien sûr, le fawaïd est la transformation digitale. Elle va permettre aussi de donner des avantages sans précédent sur le plan commercial et marketing. Elle va permettre aux entreprises de valoriser leur image de marque, tout le monde a une image de marque sur Internet. Elle va leur permettre de transfigurer leur relation client-entreprise. Elle va être changée. Même elle va aussi changer la façon de travailler entre les différents collaborateurs. Elle va leur permettre aussi de valoriser et de faire de la différenciation pour leurs offres. D'accord. Donc il y a plusieurs avantages qu'on peut citer grâce à la transformation digitale. نعود لك سيدة وسيلة قناة أعراب. الآن قلت لكم أنتم راكم تبيعوا في خدمات، الهدف الأول هو بيع خدمات لهذه المؤسسات الناشئة ولا غير الناشئة. هل هما يجوا لكم ولا الطريقة اللي يتعرفوا بها عليكم وكيفاش يتم الاتصال وكيفاش تكون الاتفاقيات معهم؟ شكرا. بون حنا لا سيبل تاعنا سي با كو نبيعوا برك، c'est pas que ça. Donc la mission, parce que il faut donc l'agence, la MPT, الوكالة الوطنية لترقية الحضارة التكنولوجية وتطويرها، c'est un organisme étatique. Donc عنده des missions، عنده مهام كثيرة في الدومين هذا spécialement TIC. مي هو المهمه تاعو الاساسيه سي ترويج وتشجيع التغلغل التكنولوجي في المجتمع. هذه هي المهمه تاع احنا quand on fait la formation, notre objectif c'est ça, c'est aider à la pénétration des technologies et de l'acceptation des technologies de l'information et de la communication la culture algérienne, de la population algérienne. Donc c'est pour ça que même nos formations, elles sont même destinées aux particuliers, pas forcément pour les entreprises. Donc et donc pour répondre باش نجاوب على السؤال تاعكم، احنا les sociétés justement المؤسسات الجزائريه نديروا معهم le travail de sensibilisation. Donc لازم نفهموهم souvent كما قال monsieur زيت، هما ils sont pas encore conscients du besoin. Donc on génère le besoin عندهم، نفيقوهم باللي يسحقوا هاد la formation parce que par la suite, ils ont besoin de, comme il a expliqué, d'être très présents sur les réseaux sociaux. Tout se passe là-bas. Et en même temps, pour répondre aussi à la question les sites, donc c'est normal. C'est normal en même temps que une entreprise مؤسسة جزائرية اللي عندها 20 سنة وهي تخدم
d'une certaine façon بطريقه معينه سي نورمال كو غدوه نقولوا لها بدلي الطريقه سي نورمال سي هيومان سي ناتورال. الله يبارك يعطيك الصحه سيده وسيله قناه فأعراف على هذه المعلومات كلها، ونظن انه المهتمين بهذا المجال راهم يسمعوا انه كاين خدمه وانه العمل الكبير هو كيفيه ادخال هذا النظام الرقمنه في العمل نتاعهم في كل المؤسسات، لانه شيء مهم. هكذا راه يقول مهدي زايد يقول شيء مهم لانه المهم نتاعو. الان انت كيفاش تبيع الفكره للانسان اللي يجي يتكون عندك انه هذا هو الشيء الصحيح اللي لازم يتعمل، وين راح المشكل يعني اللي لقيتوه انتم خاصه انت لانك مكون، الشيء اللي لقيتوا المشكل الكبير اللي لقيتوه عند المؤسسات في الاقتناع بعالم الرقمنه هذا، بالعالم لو ديجيتال هذايا. Alors d'abord, قبل ما نحكوا على المشكل لازم نزيدوا un point que aujourd'hui علاش la menace elle est majeure pour les entreprises algériennes parce que رانا نحكوا على ce qu'on appelle le déclin des géants. Il y a une menace. كاين des entreprises même en Algérie عندهم une durée de vie ce qu'on appelle la longévité qui s'étale à 5 ans maximum 10 ans. نعطيك quelques exemples parce que علاش هذه c'est une étude qui a été menée par Eurostat. Eurostat l'année passée قال لك باللي les entreprises qui sont quasiment absentes de l'univers digital disparaîtront d'ici 10 ans maximum. صح. أنا واش راني حاب نقول لك باللي كاين شركات في العالم c'est des exemples concrets tels qu'on peut citer. حنا عندنا plusieurs magasins par exemple qui vendent des DVD, des VHS pour les films et les séries. كاين شركة في العالم كانت اسمها بلوكباستر. هذا البلوكباستر كان عندها plus de 9000 magasins في les États-Unis en 2004. في 2008 elle a fait faillite. علاش؟ Elle a été anéantie par Netflix, le géant Netflix. Donc imaginez 9000 magasins qui partent comme ça, juste parce qu'ils n'ont pas trouvé des solutions innovantes. Exactement, ils n'ont pas utilisé l'univers, la croissance de l'univers du digital pour trouver des solutions à leur business model. بكري كانوا يقعدوا في هذا ce qu'on appelle l'indice boursier SP500. كانت عندهم une vie de 61 ans dans les années 50. ودوكا elle s'étale à 16 ans. علاش؟ parce que كاين une forte compétition entre les différentes entreprises. L'innovation elle est constante. Donc on continue. Donc انا واش راني حايب نقولها للشركات الجزائريه باللي هذا الديجيتال هي ثقافه. C'est une culture et c'est une culture qui est mondiale puisqu'elle est partagée par le monde entier. Elle est partagée avec ses valeurs et ses normes. Les valeurs تاع le digital نلقاو فيها l'horizontalité, نلقاو فيها l'instantanéité, la liberté d'expression. Le digital جابنا la liberté d'expression. Et en termes de normes نلقاو l'ambiguïté, نلقاو aussi plusieurs avantages. أنا واش نقترح الكونسيبت algérien باللي لازم كاع العمال الجزائريين ils doivent avoir une culture digitale. Ils doivent se former, même on doit leur imposer la formation culture digitale, y compris le top management. Le top management حاب يقول les directeurs, les DRH, le PDG باش ما تكونش une résistance au changement. علاش؟ parce que durant mon expérience في les formations, à chaque fois les cadres quittaient les salles de formation et allaient dans leur société pour mettre en place la stratégie qu'ils ont acquis durant la formation. Donc ils me disent que nous rencontrons des résistances au changement par rapport à la hiérarchie تاعهم. ما يتقبلوش هذيك l'innovation اللي عطاوها، الاقتراح اللي عطاوها. علاش ما يتقبلوش مهدي؟ ما يتقبلوش بارابور الدراهم انهم ما يحبوش يصرفوا، ولا ما يقبلوش باسكو يخاف يبدل البيزنس موديل تاعو، alors que هو ما على بالوش كان يقعد في البرانسيب تاعو هذا d'ici 5 ans il va disparaître au profit d'entreprises qui sont plus agiles et réactives. C'est pour ça il y a urgence d'adopter des solutions innovantes pour j'irai plus loin, de proposer, d'intégrer la culture digitale في l'enseignement et ce à partir du cycle primaire. لازم كاع تكون عندنا ثقافه في الديجيتال. وشنو هذا الديجيتال؟ علاش؟ باش الشبان تاعنا غدوه يكون على باله قبل ما يوتيليزي اون ابليكاسيون اللي تيليشارجيها على باله بلي هي ان كوليكت دو دوني ديغيير. دونك هذه الثقافه تاع الديجيتال. صح. على بالنا مهدي انت 20 دقيقه ولا 25 دقيقه ولا ساعه ما تكفيش باش تلحق الرساله تاعك. سيده وسيله قناه اعراب، في الختام وشنو الرساله تاعك سواء لي ستارت اب الناشئين اللي راهم جايين ولا المؤسسات الكبار اللي خافوا من هذا لو شونجمون كما يقول مهدي، كيفاش نقدروا ندخلوا لهم ونقنعوهم انه ما ولاتش اختياريه هذا العالم، عالم الديجيتال والتكوين في هذا المجال راهو حاجه مفروضه الان لازم تكون. الوغ الحل الوحيد هو التكوين. quand on est formé on comprend. كي نكونوا مكونين في دومين في مجال نفهموه وما نخافوش ما نرهبوش. Tant qu'on n'est pas formé, on a toujours la peur de passer à quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la formation. C'est primordial. التكوين
في كل المجالات، مي سورتو في مجال تكنولوجيات الاعلام والاتصال والرقمنه. Et aussi, donc ce que je voulais dire aussi, et aussi pour continuer dans la lancée de M. Zait, que même les startups تاعنا اللي عندنا في سيدي عبد الله ولا في nos autres incubateurs ou même en dehors de l'agence, ils rencontrent justement un décalage مع les entreprises. Parce que ils sont très numérisés, très digitalisés. Exactement. عندهم un rythme très rapide. ومن بعد يروحوا عند des entreprises اللي ils sont pas encore digitalisés, ils leur proposent des solutions. هما عندهم c'est évident باللي يسحقها بصح l'autre l'entreprise algérienne en face ما تشوفش ما تفهمش علاش هاد. donc pour elle c'est pas important. C'est un des freins principaux qui font que les startups ont du mal à vendre leurs solutions aux entreprises. En sachant que vendre les solutions termes aux entreprises, c'est la meilleure façon pour pérenniser la start-up ou pour qu'elle se développe. Il faut qu'elle travaille avec les professionnels, avec les entreprises. Et pour ça, il faudrait qu'ils soient un peu au même niveau d'information sur tout ce qui est digital, tout ce qui est numérique. Et ça passe en premier lieu par la formation et puis Inch'Allah après. Inch'Allah. يعطيك الصحة سيدة وسيلة قناطف أعراب، مديرة الحضانة المقاولاتية والتكوين في الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها. يعطيك الصحة على كامل هذه المعلومات. نتمنى وإن شاء الله نزلوا نتلاقاوكم في أفق أخرى يكون هذا المجال عرفوا قيمته المؤسسات وحتى الخواص وكلش. مهدي على بالك باللي الرقمنة سي لو ريتم. باختصار قلنا زوج كلمات يعني باختصار فيها رساله لهاد الناس اللي حابه تكون في هذا المجال باختصار. شوف les tendances numériques qui sont très importantes pour les entreprises. Je les incite tous, autant qu'entreprises étatiques et privées, à se rapprocher de l'incubateur. عندنا plusieurs عندنا في البرج في وهران إن شاء الله. Donc ils se rapprochent, ils nous contactent. إن شاء الله نديروا لهم برنامج خاص لهم ونمشوا على حساب la maturité, le niveau de maturité de leur entreprise. On va définir. إذا شفنا entreprise راهي في le niveau beginner نروحوا لها beginner. نشوفوها mature sur le plan numérique نعطوا لها كاع واش لازم. Donc c'est des formations aux normes internationales qu'on fournit ici à notre. Donc مرحبا بها. يعطيك صحة مهدي زايد، وأنت مكون في الوكالة الوطنية لترقية الحضائر التكنولوجية وتطويرها في هذا المجال. شكرا لكم على استضافتكم لنا هنا في عندكم في الوكالة. كما شفتوا هذا المجال، مجال الرقمنة والدخول، يعني ما ولاش حاجة اختيارية بل إجبارية، لأنه تفيد المؤسسات وبهذه الطريقة تفيد الاقتصاد الجزائري ككل، وهذا باش نخرجوا حتى للعالمية باش ما نكونوش بعاد على هذا الإطار. يعطيكم الصحة مشاهدينا الكرام، تابعتونا في هذا العدد من برنامج ستارت اب. كان في الإخراج عبد المؤمن بولالوا. نشكر الطاقم الصحفي عفوا الطاقم التقني اللي خرج معنا. كان معكم عماد سعدون. نتلاقى بكم في العدد الجاي. تبقوا على خير.